إساءة استخدام السلطة في شكل مخالفات في المنصب، أو إساءة استخدام رسمية للسلطة، وهو ارتكاب فعل غير قانوني، يتم بصفة رسمية ويؤثر على أداء الواجبات الرسمية. المخالفات في مكتب وغالبا ما يكون سبب عادل لإزالة مسؤول منتخب من قبل النظام الأساسي أو استدعاء الانتخابات. فغالبا ما يكون المسؤولون الذين يستخدمون إساءة استخدام السلطة هم أولئك الذين يستغلون القدرة على استخدام الفساد لصالحهم. ففي الولايات المتحدة تم الاستشهاد بإساءة استخدام السلطة في محاكمة ما لا يقل عن 5 مسؤولين فيدراليين. استقال 2 من هؤلاء، القاضي جورج إنجليس والرئيس ريتشارد نيكسون. قبل أن تتم محاكمتهما في مجلس الشيوخ، وبرأ مجلس الشيوخ 2 آخرين. انتهت محاكمة الرئيس دونالد ترامب ببراءة الرئيس على مستوى الولاية، ثم عزل حاكم إلينوا رود بلاغوجيفيتش من منصبه بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ إلينوي في عام 2009 بارتكابه جرائم من بينها إساءة استخدام السلطة. الإساءة المؤسسية هي إساءة معاملة شخص مع غالبا الأطفال أو كبار السن بواسطة نظام السلطة، وهذا يمكن أن تتراوح من يتصرف على غرار الاعتداء المنزلي على الأطفال مثل الإهمال والاعتداء الجسدي والجنسي، ولآثار برامج المساعدة تعمل دون معايير الخدمة المقبولة، أو الاعتماد على وسائل قاسية أو غير عادلة لتعديل السلوك. تم عزل القاضي الفيدرالي جيمس إتش بيك من قبل مجلس النواب الأمريكي في عام 1830 بتهمة إساءة استخدام السلطة. سجن بيك رجلا بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن انتقد الرجل علنا، ومجلس الشيوخ الأمريكي برأته في عام 31/800 مع 21 مذنب التصويت و22 التصويت غير مذنب. تم عزل القاضي الفيدرالي تشارلز سوين من قبل مجلس النواب الأمريكي في عام 1904، واتهم بتقديم قصائم سفر مزورة واستخدام غير لائق لعربات السكك الحديدية الخاصة. وسجن 2 من المحامين بشكل غير قانوني بتهمة الازدراء والعيش خارج منطقته. تمت تبرئته من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي عام 1905. لم يكن هناك شك في أن سوين كان مذنبا ببعض الجرائم المنسوبة إليه. في الواقع اعترف محاميه بذلك على الرغم من أنه وصف الهفوات بأنها غير مقصودة. ومع ذلك رفض مجلس الشيوخ إدانة سوين لأن أعضاءه لا يعتقدون أن أفعاله ترقى إلى مستوى الجرائم والجنح الكبيرة. تم عزل القاضي الفيدرالي جورج دبليو إنجليس من قبل مجلس النواب الأمريكي عام 26/900، ولكنه استقال قبل أن تتم محاكمته في مجلس الشيوخ الأمريكي. وزعمت إحدى مواد المسائل الخمس الاستبداد والقمع وإساءة استخدام صلاحيات منصبه. صوت مجلس النواب على الإقالة بأغلبية 306 صوتا مقابل 60، ولكن تم رفض التهم بعد استقالة الإنجليز، وقد اتهم بإساءة معاملة المحامين والمتقاضين
الذين يمثلون أمامه. فاستقال الرئيس ريتشارد نيكسون من منصبه بعد أن صوتت اللجنة القضائية في مجلس النواب بالموافقة على مواد الإقالة، ولكن قبل أن يكون أمام مجلس النواب بأكمله فرصة للتصويت على العزل. من بين مواد العزل الثلاث تهم بالمادة الثانية نيكسون بإساءة تهمت المادة الثانية نيكسون بإساءة استخدام السلطة، زاعم جزئيا ما يلي: استخدام صلاحيات مكتب رئيس الولايات المتحدة ريتشارد نيكسون في انتهاك لقسمه الدستوري بأمانة لتنفيذ منصب رئيس الولايات المتحدة وبقدر ما يستطيع، والحفاظ عليه وحمايته والدفاع عن دستور الولايات المتحدة. وتجاهلا لواجبه الدستوري المتمثل في الحرص على تنفيذ القوانين بأمانة، شارك مرارا وتكرارا في سلوك ينتهك الحقوق الدستورية للمواطنين، ومما يضعف الإدارة الواجبة والسليمة للعدالة وإجراء التحقيقات القانونية أو مخالفة القوانين الحاكمة لأجهزة السلطة التنفيذية وأغراض هذه الوكالات. كما استشهد المقال ب5 أمثلة محددة لسوء السلوك المزعوم لإثبات هذه التهمة الموجهة إلى الرئيس. كان التصويت على المادة الثانية من الحزبين، حيث انضم 7 من الجمهوريون 17 إلى جميع الديمقراطيين البالغ عددهم 21 في اللجنة في المرافقة على عزل رئيس أمريكي بتهمة إساءة استخدام السلطة. تم عزل حاكم إلينوا رود بلاغوجيفيتش من منصبه عام 2009 بتهمة إساءة استخدام السلطة والفساد. اتهم بلاغوجيفيتش بالعديد من مخططات الدفع مقابل اللعب، بما في ذلك محاولة الحصول على مكاسب شخصية من خلال استخدام الفساد لسلطته أو الاستخدام الفاسد لسلطته لشغل مقعد شاغر في مجلس الشيوخ الأمريكي. وإلينوي صوت مجلس النواب مع امتناع 3 لعزل بلاغوفيتش لإساءة استخدام السلطة، وصوت مجلس الشيوخ لعزله من منصبه. أول محاكمة لعزل دونالد ترامب، تم عزل الرئيس ترامب من قبل مجلس النواب الأمريكي في 18 ديسمبر 2019، وكان عدد الأصوات في مجلس النواب بتهمة إساءة استخدام السلطة 230 مؤيدا و197 ضدا وواحد حاضرا كان أو محايدا. كان التصويت لصالح الجميع باستثناء 3 من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين وواحد مستقل، وكان التصويت ضد جميع أعضاء مجلس النواب الجمهوريين و2 من الديمقراطيين. صوت ممثل تولسي غابرد أثناء محاكمته في مجلس الشيوخ في 5 فبراير 2020، وجد أنه غير مذنب، وبلغ عدد الأصوات المؤيدة لتبرئته أو لتبرئة من تهمة إساءة استخدام السلطة في مجلس الشيوخ 48 ضد 45 عضوا ديمقراطية وعضوان مستقلان وعضو جمهوري واحد و52 لصالح جميع الجمهوريين، من بين مادتين المساءلة تدعي المادة الأولى إساءة استخدام السلطة. Des réflexions communes sont en cours sur ce sujet et là encore je ne peux que m'en féliciter. Je partage également votre souhait de signer un accord de coopération entre la présidence du ministère public et la France pour développer nos échanges dans un cadre prenant en compte l'évolution de l'institution judiciaire marocaine. Je sais que vos échanges avec l'École nationale de la magistrature française sont nombreux et je serai heureux qu'ils se poursuivent.
Des perspectives existent aussi pour des discussions en matière de digitalisation de la justice ou de lutte contre la criminalité organisée, et j'y suis favorable. Bref, nous avons beaucoup de travail ensemble pour faire progresser la justice, et j'en suis très heureux. يعكس مستوى العلاقات بين البلدين وطبيعة الحال من هذه الروسية الفرنسية والمغرب منذ تاريخ وهي أوزار أي بلد والمحبة التي تخص المغرب. وأيضا كان نقاش يتعلق بوضعية الأطفال المغاربة الفرنسية، وأيضا بالأشخاص في وضعية صعبة من ناحية السن الذين يعيشون بالمغرب. تأمل سلطات البلدين في أن تمكنهم المساعدة من أجل أن يستحقا ما يستحقان وفق القانون من حقوق ومن الواجبات. وبالتالي كان اللقاء بيننا جيدا وتم الاتفاق على توقيع مذكرة أو اتفاقية تحديد التعاون بين وزارة العدل الفرنسية والسعودية العالمية. Monsieur Ruffin, calmez-vous. Comme ministre. Monsieur Ruffin. Comme ministre et pas comme candidate à des élections, vous avez pris une tolle. T'as raison, François. T'as raison, mon gars. Non, mais attendez. 500 CPP. Vous avez dit que vous craignez un cluster criminel, que tous les emplois étaient garantis. Sur 286, il en reste 3. C'est comme ça qu'on défend les ouvriers. C'est pas on veut faire le kéké sur le marché. Vous êtes ministre. Là aujourd'hui, il y a 50 000 emplois industriels qui ont disparu dans le pays. Vous êtes ministre de l'Industrie et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes candidate pour faire 2% à l'arrivée. Monsieur Ruffin, on n'est pas chez Chavez ici. Non, non. On est dans une belle démocratie. Et chacun peut exprimer ce qu'il veut. Je demande à la ministre de venir faire son travail sur le terrain à Amiens. Et même le président avait promis qu'il reviendrait. Vous savez, ici, monsieur Moretti, il n'y a pas de prisonnier, pour vous applaudir. L'assassin du juge Michel, ça vous dérange? Il n'y a pas de prisonnier pour vous applaudir ici, malheureusement. Quel dommage, monsieur Moretti. On n'est pas à Fresnes ici, on est à Péronne. Allez promener votre Rolex. Allez promener votre Rolex. Tapez sur mes boutons, c'est pas une Rolex. Oui, c'est une vraie guerre, ça va encore plus fort. Vous avez vu l'état de la justice en France, vous avez que ça à faire pour balader. Vous allez tout régler en vacances. Vous pensez que les Français attendent du ministre de la Justice qu'ils boivent un café comme ça? C'est beau. Faites votre travail, retournez travailler. La justice en a tant besoin. C'est pour ça que vous êtes à 10%. Ils veulent vous voir au travail au lieu de libérer les terroristes et les détenus et les criminels. Une caricature. Oui, une caricature. Allez défendre les policiers qui sont égorgés, monsieur Moretti, au lieu de boire votre café là. Vous êtes pas en vacances. Au boulot, au travail. Au travail. Il y a Macron qui m'envoie son pitbull à Rolex là, ça y est. Et vous, c'est tout ce que vous avez à faire aujourd'hui. Vous êtes ministre de la Justice, monsieur. Vous avez bien mieux à faire. Protéger les Français. Nous, on protège les Français, vous protégez les détenus. Très bien, monsieur Garot, très bien. Ça fera un excellent ministre. Et lui, il défendra les victimes. Il défendra les victimes. Et vous, vous défendez les auteurs. Vous défendez les terroristes, les criminels. Vous êtes applaudis par les détenus de Fresnes. Je n'ai pas de leçon à recevoir de l'avocat d'Amera. Vous avez été fiers. Vous avez été fiers de défendre. J'ai fait mon métier. Vous êtes fiers. Oui, vous faites votre métier. Allez le faire, votre métier. Maintenant, vous êtes ministre de la Justice. Allez donc le faire. Allez donc faire votre métier. Vous n'allez pas me parler à l'impératif. Mais les Français vous le demandent. Encore dans une les Français vous payent pour que vous fassiez votre boulot, monsieur le ministre de la Justice. Oui, alors allez faire votre boulot. Vous n'avez pas le temps d'être en vacances. Vu l'état de la justice, vous n'avez pas le temps d'être en vacances. La République, elle libère pas les terroristes. Elle défend les policiers et les victimes. Elle défend pas les coupables. Elle défend pas les criminels. Elle défend pas les détenus, la République. La République, elle est du côté des victimes. Elle défend les innocents.